नमस्कार दर्शक बंधु। आज मार्च 15 तारिख रविवार। किछि राशि भाग्यर द्वार खोलिबाकू जाउथुबा बेले किछि राशि को सावधान करने पड़िबो। आपणक पई आज दिनटी केमिति रहिबो, कौन कहूछि आपणकर ग्रह और नक्षत्र, आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर सठिक राशिफल। नमस्कार दर्शक बंधु, जगन्नाथ राशिवाणी चैनल को आपणको स्वागत। आज मार्च 15 तारिख 2026 रविवार। आसंतु जानिबा आजिर पंचिका। आजिर तिथि है एकादशी रात्रि 10:45 पर्यंत। नक्षत्र श्रवणा, जोग अतिगंड, शुभबेला सकाल 9:20 रु 10:50 पर्यंत। दिवा समय 1:30 रु 3:00 पर्यंत। आज दिनटी केउ केउ राशि मानक पई खुशी नहीं आसुचे एवं काहाकू सतर्क करने को हेबो। चलंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। आसंतु आरंभ करिबा मेष राशि ठारू। आज आपणक मनरे नूतन उत्साह देखाजिवो। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिलिबो। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबार संभावना अछि। परिवार रे हस खुशीर वातावरण रहिबो। दूर स्थान को आज यात्रा करिबार अधिक संभावना अछि। आपण मान पई शुभ बेला हेउची सकाळ 8:30 रु 10:00 पर्यंत। आपण मान पई प्रतिकारक हेउची हनुमान चालीसा आज पाठ करंतु। आज दिनटी आपण मान पई बहुत शुभदायक रहिबो। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति माने आज अटकी रही कार्य आज सफल हेबो। व्यवसाय रे नुआ चुक्ति होई पारे। निजर स्वास्थ्य प्रति सामान्य सचेतन रुहंतु। जीवन साथी सह संपर्क मधुर हेबो। संतान मानक पई खुशी खबर मिल पारे। आपण मान पई शुभ बेला हेउची 12:15 रु 1:45 पर्यंत। आपण मानक पई प्रतिकारक हेउची माँ लक्ष्मी को पद्म फूल अर्पण करंतु। आज दिनटी आपण मान पई बहुत शुभदायक दिन रहिबो। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। मिथुन राशि। आज दिनटी आपण मान पई बहुत व्यस्तबहुल रहिबो। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबाकू चेष्टा करंतु। आर्थिक कारोबार बेले सावधान रुहंतु। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन निवेश करिवे। सामाजिक कार्य रे सम्मान मिलिबो। आपण मान पई शुभ बेला हेउची सकाळ 7:00 रु 8:30 पर्यंत। आपण मान पई प्रतिकारक हेउची गाय को सबुज घास खाइबाकू दियंतु। तेज आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। कर्कट राशि। आज मानसिक शांति अनुभव करिवे। घर को नूतन अतिथि आगमन होई पारे। प्रेम जीवन रे किछि नुआ मोड़ आसिबो। कौनसी जमी जमा मामला रे सफलता मिल पारे। निजर गुप्त कथा काहाकू कुहंतु नाही। आपण मान पई शुभ बेला हेउची संध्या 5:00 रु 6:30 पर्यंत। आपण मान पई प्रतिकारक हेउची शिवलिंग उपरे कंचा क्षीर अर्पण करंतु। महादेवଙ୍କ आशीर्वाद आज दिनटी आपण मान पई बहुत शुभदायक दिन रहिबो। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने राजनीति क्षेत्र में थिबा व्यक्ति को बड़ सफलता मिलिबो। आज आपण कोनोसी नुआ काम पई योजना करिवे। पितांको परामर्श काम रे आसीबो। खाद्यपेय रे संयमता रक्षा करंतु। आपण मान पई शुभ बेला हेउची पूर्वाह्न 10:30 रु 12:00 पर्यंत। प्रतिकारक हेउची सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करंतु। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति माने पुराना बंधुओं सह साक्षात होई पारे। आज सरकारी चाकरियां पई दिनटी बहुत शुभ रही। खर्च वृद्धि पाइबा जोगु चिंतित रही पारंती। आज दूर स्थान किछि शुभ संवाद पाइबे। व्यवसाय रे प्रतियोगिता बढ़िबा। आज आपण मान पई शुभ बेला हेउची अपराह्न 3:00 रु 4:30 पर्यंत। प्रतिकारक हेउची कोनोसी गरीब व्यक्ति को चाउल दान अर्पण करंतु। आसंतु नजर पकाइबा तुला राशि विषय। आज भाग्य आपणक पूर्ण सहयोग करिबो। विलास व्यसन जिनिस किणिबारे टंका खर्च होई पारे। आज आपणकर शिल्प और कला क्षेत्र में सुनाम अर्जन करिवे। पारिवारिक समस्यार समाधान हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। आपण मान पई शुभ बेला हेउची 2:01:30 रु 3:00 पर्यंत। प्रतिकारक हेउची श्वेत चंदनर तिलक लगांतु। आज दिनटी आपण मान पई बहुत शुभदायक दिन रहिबो। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती राशि विषय। बिछा राशि। बिछा राशि व्यक्ति विशेष माने आज वाद विवाद निजको दूरेई रखंतु।
ବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଆଜି। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି। ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ରାତ୍ରି 8 ଘଟିକାରୁ 9 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକର ଦିନ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ 10 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହିପାରନ୍ତି ଆଜି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଜି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଟିକାରୁ 3 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ଶନି ଚାଳିଶିଆ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକର ଦିନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆପଣ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ତିଆରି ହେବ। ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ସକାଳ 10 ଘଟିକାରୁ 11 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକର ଦିନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଦିନ ହୋଇପାରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା 30 ମିନିଟ୍ରୁ 8 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅମୃତ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ଓ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଶିବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।